बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर क्यों उठा लिया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वो 4 मोअज़्ज़ात कौन से थे जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए थे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो चूँकि यहूदी तो रात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपकी जान के दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस कर लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि मन अंसारी इल्लाह, यानी कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। तो सिर्फ 12 या 19 हवारियों ने ये कहा कि हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोशे अदावत में इन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम तत्यानूस था, आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से आपको आसमान की तरफ उठा लिया। ये वाक़या बैतुल मुक़द्दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़ूअ पज़ीर हुआ। इस वक्त आपकी उम्र 33 बरस थी। तत्यानूस जब बहुत देर बाद मकान से बाहर निकला तो यहूदियों ने मकान में घुसकर देखा तो अल्लाह ताला ने तत्यानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने तत्यानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब तत्यानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तत्यानूस ही का था। तो इसके अहले ख़ानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हज़रत ईसा हैं तो हमारा आदमी तत्यानूस कहाँ है, और अगर ये तत्यानूस है तो हज़रत ईसा कहाँ गए। इस पर खुद यहूदियों में जंगो जिदाल की नौबत आ गई और ख़ुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया है कि और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर करने वाला है। याद करो जबकि अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूँगा और तेरे ताबेदारों को क़यामत तक तेरे मुनकिरों पर गलबा दूँगा। फिर तुम सब मेरी तरफ लौटाए जाओगे तो मैं फ़ैसला कर दूँगा जिस बात में तुम सब झगड़ते थे। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने 6 बरस दुनिया में रहकर वफ़ात पाई। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे। दज्जाल व खंजीर को कत्ल फरमाएंगे, सलीब को तोड़ देंगे और 7 बरस तक दुनिया में रहकर अदल फरमा कर वफ़ात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबदे खिज़रा के अंदर मदफून होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह निसा में फरमाया, और यकीनन यहूदियों ने हज़रत ईसा को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 4 मोअज़्ज़ात अता किए थे, जिनमें मिट्टी के परिंद बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना, अंधों और कोढ़ के मरीज़ को शिफा देना, मुर्दों को ज़िंदा करना और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा इसकी खबर देना। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा से मौजज़ा तलब किया कि मिट्टी के परिंद बनाकर इनको उड़ा दीजिए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर इनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो गरीब परिंदा यही है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत होते हैं, ये आदमी की तरह हंसता है और ये बग़ैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से अंधों को शिफा भी देते थे। रवायत है कि एक दिन में 50 अंधों
اور کوڑ کے مریضوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ پہلا آزر اپنے دوست کو، دوسرا ایک بڑھیا کے بیٹے کو، تیسرا ایک عشر وصول کرنے والے کی بیٹی کو، اور چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہا۔ بڑھیا کا بیٹا جو کہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ ایک عشر وصول کرنے والے کی بیٹی جو کہ مر گئی تھی، اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور کئی برس تک زندہ رہی۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتایا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے تمام بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر مشرق کی طرف ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ اس وقت شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔